Hola, maravilloso hijo de Ganesh. Bienvenido al cierre del día 9 en nuestro especial 12 días con Ganesh. Hoy, con una meditación de reflexión y consciente, haciendo una oración muy especial para disolver nuestro intelecto en Ganesh. Si viste el video de Sadhguru, espero que lo hayas visto y entendido. Recuerda que el ritual de la puja la realizaremos el día 12 para finalizar nuestro especial. Mañana les enviaremos la información para que vayan preparando lo que necesitaremos en nuestra puja de cierre en este maravilloso especial con Ganesh. Mi nombre es George Kleiber y en este día era importante que entendiéramos la forma en la que se celebra la devoción a nuestro Ganesh y las maneras de expresarle agradecimiento y amor en su cumpleaños, el Ganesh Chaturthi. El Ganesh Chaturthi no es específicamente del 10 al 18 de septiembre. De hecho, este año maravillosamente coincidió con mi cumpleaños, que es el 18 de septiembre, pero el año próximo inicia el 31 de agosto, pues la fecha varía según el calendario hindú. ¿Qué puedes hacer? Simplemente escribes Ganesh Chaturthi en Google y te aparecerán las fechas en las que se realiza cada año y en las que se ha realizado cada año anterior. Ganesh tiene muchos significados y sabes que además se le atribuye como el dios de la buena fortuna, porque hace del camino de las personas que creen y se aferran a él un sitio mejor, transitable para la realización de sus objetivos y sueños, eliminando los obstáculos y malas situaciones que se les atraviesen. Ganesh es considerado como el dios de la buena suerte, ya que da la prosperidad y fortuna a sus creyentes en todos los ámbitos de la vida. Cuando invocamos a Ganesh, siempre que vamos a iniciar un nuevo proyecto, es muy importante para que todo lo que impide su realización exitosa se marche del camino. Ganesh surgió hace mucho tiempo como una deidad muy característica y de forma reconocible mientras acontecía el Imperio Gupta, que fue uno de los mayores imperios políticos y militares en la historia de India, entre los 320 y 550 después de Cristo. Ganesh y su significado heredaron en su forma variados rasgos de los védicos. La popularidad de esta deidad después de su surgimiento creció enormemente. Además, fue incluido como una de las 5 deidades principales del esmartismo, que se trata de una religión ortodoxa del hinduismo. En el periodo del esmartismo surgió una de las religiones de idiosincrasia india llamada Ganapati, quienes adoran a Ganesha con mucho afán y le llaman Ganapatías, que es su suprema deidad. Muchas escrituras de la cultura del hinduismo son dedicadas en gran parte a Ganesh, y varias de estas son el Ganapati Atalvasirsa, el Mugdala Purana y el Ganesha Purana. Además, se le ha escrito una poderosa oración llamada Ganesha Chalis. Hoy meditaremos en esa hermosa oración, así que te pido que te ubiques frente a tu altar de forma cómoda, te pongas tus audífonos si no los tienes o le subas el volumen al radio para que te integres en esta hermosa oración. Primero, realizaremos el Ashtanga Pranama, la reverencia a Ganesh. Cuando nos integremos, hacemos el Mudra a Ganesh con las dos manos. Realízalo. Después de la reverencia y el mudra, muy despacio cerramos nuestros ojos y empezamos a respirar. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Más profundo. Inhala. 1, 2, 3, 4,
5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Continúa respirando. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Más profundo. Continúa respirando. Inhala. Y exhala. Muy bien, ahora vamos a repetir el código sagrado 46429 para invocar la energía de Ganesh antes de concentrarnos en su oración. Sigue respirando y repitiendo conmigo 45 veces el código sagrado. Inhala. Y exhala. 46429, 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 46429. Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha. Bienvenido Ganesh. Gracias Ganesh, Ganesh Sharanam. Ahora seguimos respirando profundo y nos concentramos en la oración Ganesha Chalisa. Esta oración tiene miles de años y hoy es un regalo de Ganesh para ti. Imagina que Ganesh se integra a ti y disuelve todas las dudas y pobreza de tu intelecto. Te abrazo y te espero mañana. Namaste. जय गणपति सद्गुण सदन करिवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजाला।
जय 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 गणपति गजराजू मंगल भरण करण शुभ काजू जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचिशुंड सुहावन तिलकट पुंड भाल मन भावन राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनि शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विख्याता रिद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र है तप कीन्हो भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जानि कै गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वर दीना मातु पुत्र हित जो तप कीना मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला। शिशुर्दन जबहि तुम ठाना लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावहि नभते सुर न सुमन वर्षावहि शंभु उमा बहुदान लुटावहि सुर मुनि जन सुत देखन आवहि लखि अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही बालक देखत चाहत नाही गिरिजा कुछ मन भेद बढ़ायो उत्सव मोरन शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करि हो शिशु माही दिखाई नहीं विश्वास मोर भयो शनि सो बालक देखन कहऊ पड़त ही शनि दृग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरिजा गिरी विकल है धरणी सो दुख दशा गयो नहीं बरणी।
धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन मरमि भुलाए, रचे बैठी तुम बुद्धि उपाय। शिव ही हर्षो, नवते सुर न सुमन बहु वर्षो। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसै, लहै जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्रदश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश।